कुछ लोग अक्सर मिलते हैं ना, तो वो पहले-पहले शुरू में तो बड़े मीठे अंदाज़ में और बड़े अच्छे लहज़े से बात करते हैं और बहुत मीठे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लहज़ा भी उनका जो है ना वो नरम होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि वो ऐसी बातें करने लगते हैं, ऐसे सवाल पूछने लगते हैं या ऐसा रवैया इख्तियार कर लेते हैं जो आपको अंदर से बेचैन कर देता है। हम सोचते रहते हैं कि शायद हम ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं, शायद सामने वाला जो है वो हमारे साथ मज़ाक कर रहा है, शायद मेरा दिल ही कमज़ोर है। लेकिन हकीकत ये है कि दिल की कमज़ोरी नहीं होती, ये हद टूटने का एहसास होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कुछ लोग हद क्यों पार कर जाते हैं, वो कौन होते हैं और सबसे अहम बात हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आपकी तमाम जो परेशानियाँ हैं ज़िंदगी की, अल्लाह पाक उन सब को दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो जिनको समझना है ज़रूरी भी है और जो हद पार कर जाते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं, आज की टॉपिक में हम ये बात डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ ये बातें शेयर करती हूँ। तो साथ-साथ खाने की रूटीन है, कुछ गेस्ट थे, कुछ इनकी खाला थी, वो आने वाली थी, साथ-साथ मैं खाना भी बना रही हूँ और साथ-साथ आपके साथ टॉपिक भी शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर जो नए व्यूवर्स आ गए हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद पार करने का मतलब क्या है? हद पार करने का मतलब सिर्फ़ गलत बात करना नहीं होता। कभी-कभी हद ऐसे पार की जाती है कि लफ्ज़ों में पकड़ना जो है ना मुश्किल हो जाता है। मसलन बार-बार जो अक्सर लोग हैं वो ज़ाती सवाल पूछ लेते हैं, आवाज़ या अंदाज़ में गैर ज़रूरी तबसरा करना, ऐसी बात करना जिससे आपको अजीब-सा लगे, आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लेना या ये कहना कि मैं तो बस सच बोल रहा था या बोल रही थी। ये सब चीज़ें एहतराम की हद को तोड़ती हैं। कुछ लोग हद क्यों पार करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि आप कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं। कुछ लोग शुरू में छोटी बात करते हैं, फिर थोड़ी बड़ी, फिर उससे भी आगे। वो असल में आपको आज़मा रहे होते हैं। अगर आप खामोश रहते हैं, तो वो समझते हैं कि ये हद यहाँ तक है ही नहीं। आपकी खामोशी का थोड़ा-सा नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं और ये समझते हैं कि आपकी जो लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वो यहाँ तक है ही नहीं। वो इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिल में एहतराम नहीं होता। ये सच कड़वा है, लेकिन कुछ लोग सामने वाले को इंसान नहीं, सिर्फ़ एक मौका समझते हैं। उनके लिए इज़्ज़त की कोई कदर नहीं होती, बस फ़ायदा या तवज्जो या तस्कीन होती है। कुछ लोग जो है ना उनको समझ ही नहीं होती कि क्या बोलना है किसी के लिए, किसी के साथ कैसा चलना है, कैसा रवैया अख्तियार करना है। अगले इंसान को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद अंदर से खाली होते हैं। जो लोग खुद अंदर से मुतमईन नहीं होते, वो दूसरों को बेचैन करते हैं, दूसरों को बेसुकूनी जो है ना वो देते हैं। जो खुद कमज़ोर होते हैं, वो दूसरों की हद तोड़कर खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि वो खुद से तो मुतमिन होते नहीं, खुद भी बेसुकून होते हैं, बेचैन होते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि ये सब कुछ जो है ना ये नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है। उनके बिहेवियर से किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा, शायद वो किसी की हदें जो हैं वो क्रॉस कर जाएँगे। कुछ लोगों की परवरिश है ना ऐसे माहौल में हुई होती है जहाँ बदतमीज़ी को वो होशियारी समझते हैं और बेअदबी को एतमाद। ऐसे लोग नहीं जानते कि हर इंसान की एक हद होती है, लिमिट होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं।
ان کو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کے رویے سے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ کوئی حد پار کر جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو قصوروار سمجھنے لگیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید میں نے بات ہی غلط کی، شاید میں نے مسکرا دیا، شاید میری آواز ہی ایسی ہے، شاید میرا انداز ایسا ہے۔ نہیں، کسی کا حد پار کرنا آپ کی غلطی نہیں ہوتی۔ خاموشی کبھی کبھی بہت باوقار ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ جب آپ بار بار خاموش رہتے ہیں تو کچھ لوگ اسے اجازت سمجھ لیتے ہیں۔ خاموشی وہاں اچھی ہوتی ہے جہاں سامنے والا سمجھدار ہو، لیکن جہاں نیت ٹھیک نہ ہو وہاں خاموشی خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حد قائم کرنے کا مطلب لڑنا نہیں ہوتا۔ آپ کو چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو بدتمیز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس واضح ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں جو بار بار حد پار کرتا ہے وہ غلطی سے نہیں جان بوجھ کر کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فاصلے ضروری ہوتے ہیں، کم بات ضروری ہوتی ہے، اور بعض اوقات مکمل نظر انداز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر کسی کو جواب دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے رویے اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ ان کے ساتھ بلا وجہ بحث کریں یا ان کو کسی قسم کا آگے سے رسپانس دے۔ تو یہاں پہ اچھا یہی ہے کہ ان لوگوں سے فاصلہ اختیار کیا جائے، ان لوگوں سے بات بھی کم کی جائے، بحث کم کی جائے، کسی قسم کا رسپانس نہ دیا جائے، تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، یہ خودداری سے ملتی ہے۔ جب آپ خود کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو لوگ ارد گرد کے سارے لوگ دنیا وہ آپ کو سنجیدگی سے لینا شروع کرتی ہے۔ جو لوگ حد پار کرتے ہیں وہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں جو خود کو کم سمجھتے ہیں۔ آپ خود کو اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ کوئی انسان ہے ہر انسان کی حد ہے، تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، پاورفل بنائیں، پوزیٹیو رکھیں اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ ہر مسکراہٹ دعوت نہیں ہوتی، ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، اور ہر تعلق ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نہیں کہیں، آپ رک جائیں، آپ خود کو بچائیں۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ خودداری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سب خاموشی سے سہتے ہیں، لیکن آپ خاموشی کو سمجھداری سے بدلیں، حد رکھنا سیکھیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا، اور کمنٹ کر کے ایک رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اوون احمد فیملی کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن مل سکے، آپ کو رہنمائی مل سکے اور اچھی اچھی باتیں مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بلاگ میں۔ تب تک کے لیے پوزیٹیو رہیں، بہت سارا خیال رکھیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ سے رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔